नेल्सन मंडेला के पास भाई जावेद चौधरी। नेल्सन मंडेला 2004 में रिटायरमेंट के बाद अलील हो गए। प्रोस्टेट कैंसर से लेकर दिल के अमराज तक बेशुमार आर्ज़ों ने उन्हें घेर लिया। हुकूमत ने उनके घर को अस्पताल और दर्जनों डॉक्टर्स को उनका मालिज बना दिया। डॉक्टरों की इस टीम में एक नौजवान कार्डियोलॉजिस्ट भी था। उसका नाम डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ था। लंदन में तालीम हासिल की और आखिर में साउथ अफ्रीका पहुंच गया। दिल की सर्जरी शुरू की और अल्लाह ताला ने उसे शिफा की नेमत से नवाज दिया। डॉक्टर काशिफ दायमी सयाह हैं, आधी से ज़ायद दुनिया देख चुके हैं और बाकी देखना चाहते हैं। मैंने 7 साल कबल उनकी किताब दीवार गिरिया के आसपास पढ़ी, उनका नंबर तलाश किया और यूं उनके साथ राब्ता पैदा हो गया। दीवार गिरिया के आसपास फ़लस्तीन और इसराइल का सफ़रनामा है और ये कमाल की किताब है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मुझे काशिफ मुस्तफ़ा के साथ सफ़र करने का मौका भी मिला और 5-7 मरतबा मुलाकात का इत्तफाक भी हुआ। मैंने उन्हें हर बार नफीस, शाइस्ता, पढ़ा लिखा और मुतजस्सिस पाया और हर मुलाकात के बाद उनका मज़ीद गर्विदा हो गया। ये साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में रहते हैं। मैंने उनकी दावत पर कई मरतबा साउथ अफ्रीका आने का फ़ैसला किया, लेकिन हर बार इरादा किसी न किसी वजह से टूट जाता था। साल भर से वीज़ा भी लगवा रखा था, लेकिन अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं और कभी हम नहीं। बहरहाल अगस्त के आखिर में डॉक्टर साहब से राब्ता हुआ और मैं 8 सितंबर को जोहान्सबर्ग पहुंच गया। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा ने नेल्सन मंडेला से मुतालिक बेशुमार वाक़यात सुनाए, लेकिन एक वाक़या ने दिल हिला कर रख दिया। डॉक्टर साहब के बकौल, मैं नेल्सन मंडेला के घर नाइट ड्यूटी पर था। वो इतवार की रात थी। मंडेला देसी स्टाइल की चिकन करी बड़े शौक से खाते थे। हमने उनके साथ खाना खाया और उसके बाद बेडरूम में चले गए। मैं रात भर उनके कमरे में रहता था। मंडेला बेडरूम में इजी चेयर पर लेट गए और उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं इनके सामने सोफे पर बैठ गया। लेटे लेटे उन्होंने अचानक आंखें खोली और मुझसे मुखातिब होकर बोले, सन, मैं फरवरी 1990 में जब 27 साल और 10 माह बाद जेल से रिहा हुआ तो वो मेरी ज़िंदगी का शानदार तरीन दिन था। मैंने नए कपड़े पहने, अपना सामान लिया, अपने रिलीज ऑर्डर पर दस्तखत किए और जेल से बाहर आ गया। मैंने तवील अरसे बाद आज़ाद हवाएं, खुला आसमान और उड़ते हुए खुद मुख्तार परिंदे देखे। मैं कभी इधर दौड़ता था और कभी उधर, कभी आसमान की तरफ देखता था और कभी सड़क पर टहल कर कह लगाता था। मैं यूं ही हंसता हुआ जेल के अहाते से बाहर आ गया। बाहर ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं उसके साथ बगलगीर हुआ और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी तो मैंने ड्राइवर को रोका, कार से बाहर आया और जेल में वापस चला गया और मैं वहां मौजूद उस एक जेल वार्डन के पास गया जिसने कैद के दौरान मेरे साथ बेतहाशा जुल्म और ज्यादती की थी। मैं इन तमाम गोरे वार्डन से मिला और उन्हें बड़े जज्बे के साथ कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की इंतहाई गहराई से मुआफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनसे मिलकर वापस आया, गाड़ी में बैठा और घर आ गया। नेल्सन मंडेला इसके बाद खामोश हो गए। साउथ अफ्रीका में मंडेला को प्यार से माडीबा कहा जाता है। माडीबा का मतलब बड़े अब्बा या बड़े पापा होता है। मैंने उनसे पूछा, माडीबा, व्हाई डिड यू हैव टू डू दिस? आपको ये करने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं अगर ये ना करता तो मैं जेल से बाहर आकर भी बाकी पूरी जिंदगी कैदी रहता। मैंने डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा से यह वाक़या सुना तो मैं बड़ी देर तक सरदुमता रहा। नेल्सन मंडेला हकीकतन एक बड़ा इंसान था और दुनिया के तमाम बड़े इंसान जानते हैं, इंसान जेल या हवालात से बाहर निकलकर आज़ाद नहीं होते। ये अपने दुश्मनों और जुल्म करने वालों को मुआफ़ करने के बाद रिहा होते हैं। हम जब तक दूसरों को बॉटम ऑफ द हार्ट से मुआफ़ नहीं करते, हम उस वक़्त तक कैदी रहते हैं। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया था, जो मुश्किल हालात में आपके रास्ते में कांटे भी बिछाते थे, पत्थर भी मारते थे और आप पर कूड़ा भी फेंकते थे। मैंने बेशुमार बायोग्राफीज़ में बड़े लोगों को दूसरों को माफ़ कर देने के वाक़यात पढ़े और हर बार ऐसे वाक़यात के बाद दुरूद शरीफ का विर्द किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का कोई भी बड़ा शख्स उस वक़्त तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी न किसी सुन्नत पर अमल ना कर ले। और नेल्सन मंडेला सियासी और समाजी लिहाज से सुन्नती था। मैंने किसी जगह उनसे मुतालिक एक और वाक़या भी पढ़ा था। नेल्सन मंडेला सदर की हैसियत से अपने स्टाफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये रास्ते में लंच के लिए एक रेस्तोरां में रुके। ये स्टाफ के साथ खाना खा रहे थे। उन्होंने अचानक देखा रेस्तोरां के कोने में एक बूढ़ा अंग्रेज अकेले बैठकर खाना खा रहा था।
نیلسن منڈیلا نے اسے دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، انگریز پریشان ہو گیا۔ منڈیلا نے اپنے اسٹاف کے کان میں کچھ کہا، وہ لوگ اٹھے اور انگریز کے پاس چل پڑے۔ انگریز نے گھبرا کر کانپنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور نہایت شائستگی سے اس سے کہا، صدر چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انگریز مزید پریشان ہو گیا، لیکن اسٹاف اسے منا کر صدر کی ٹیبل پر لے آیا۔ منڈیلا کے ساتھ اس وقت سینئر وزراء بھی بیٹھے تھے اور آرمی چیف اور ایئر فورس کا سربراہ بھی۔ منڈیلا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اسے گلے لگایا، اسے بڑے پیار کے ساتھ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا ڈال کر دیا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ بیچارہ اس سلوک کی توقع نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، انگریز نے کھانا کھایا اور اس دوران اس نے جب بھی گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، منڈیلا نے گلاس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ رخصت ہونے لگا تو منڈیلا ایک بار پھر اس سے گلے ملا اور اس کے گاڑی تک اسے چھوڑ کر آئے۔ وہ چلا گیا تو منڈیلا کے ساتھیوں نے کہا، ہمیں انگریز ابھی تک اپنا حکمران نہیں مان رہے، لہٰذا یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے ہنس کر پوچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں وہ شخص اپنے سامنے ایک کالے صدر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا؟ ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ نیلسن منڈیلا ایک بار پھر مسکرائے اور پھر آہستہ سے کہا، میرے دوستو، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ شخص دراصل جیل میں میرا نگران تھا۔ یہ 10 سال میرے اوپر ظلم کرتا رہا۔ میں جب پیاس سے بے حال ہو کر اس سے پانی مانگتا تھا تو یہ جیل کی سلاخوں سے دوسری طرف کھڑے ہو کر میرے اوپر پیشاب کر دیتا تھا۔ میرا آج اس سے اچانک ٹاکرا ہوا تو یہ گھبرا گیا اور میں نے محسوس کیا میں نے اگر اس کا خوف ختم نہیں کیا تو یہ شاید شرمندگی سے فوت ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا اور یہ کھانے کے دوران جب بھی پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو میں اسے فوراً پانی کا گلاس پکڑاتا تھا۔ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے منڈیلا سے پوچھا، مڈیبا، کیا آپ کو اسے دیکھ کر غصہ نہیں آیا تھا؟ منڈیلا نے ہنس کر جواب دیا، آیا تھا، بلکہ بہت زیادہ آیا تھا، لیکن مجھے پھر اچانک محسوس ہوا میں نے اگر آج اس کی توہین کی یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تو میں اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو جاؤں گا، کیوں کہ میں آج اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہوں۔ منڈیلا کا کہنا تھا، معاف کر دینا کائنات کا سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے، اور میں نے اسے معاف کر کے اس سے اس کی روح چھین لی۔ یہ اب نسلوں تک مجھے بھلا نہیں سکے گا۔ نیلسن منڈیلا کی قید کا زیادہ عرصہ رابن آئی لینڈ میں گزرا۔ یہ 18 سال یہاں محبوس رہے۔ رابن آئی لینڈ کیا اور کیسا ہے، وہ منڈیلا نے وہاں کس طرح عالم میں زندگی گزاری، یہ میں آپ کو اگلے کالموں میں بتاؤں گا، لیکن سر دست میں برطانوی شاعر ولیم ارنسٹ ہینلے کی نظم انوکٹس کا ذکر کروں گا۔ نیلسن منڈیلا قید کے سارے عرصے میں یہ نظم پڑھتے رہے۔ نظم کے آخری 2 مصرے ان کی زندگی کا نصب العین بن گئے۔ نیلسن منڈیلا پوری زندگی یہ 2 مصرے گنگناتے رہے، اور وہ مصرے تھے، I am the master, I am the fate, I am the captain, I am the soul۔ ارنسٹ ہینلے اور انوکٹس دونوں غیر معروف تھے، لیکن نیلسن منڈیلا نے انہیں عالمی اور ملکوتی شہرت دے دی۔ وہ ہمیشہ یہ شعر سنا کر سننے والوں سے کہتے تھے، انسان کو اپنی قسمت کا معمار اور اپنی روح کا کپتان خود ہونا چاہیے، اور آپ جب غصے اور انتقام کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں تو آپ ماسٹر رہتے ہیں اور نہ ہی کپتان۔ آپ ظالموں کے قبیلے میں شامل ہو کر خود بھی ظلم کے غلام بن جاتے ہیں۔